acknowledging and accommodating diverse learning styles, and fostering open communication with students about their educational experiences. So, kinahanglan yun is kanang naabig yan respect sa ibang students. Kung naapugay ka ng, adisari ka mabuhat ng mga kung sa mga students, is kinahanglan pa siya consent sa mga parents na consent dapat ng buhaton. Okay, diba diverse man. So, basin sa ilang mapuan, sa ilang village, is bawal to, tapos imong copy nun, so kinahanglan is kanang tagaan sa o kanang bawal sa mga parents, adisari ka mapuan sa ilang. Respect Next is regardless. professional boundaries. Can you please read up this? Teachers must establish appropriate boundaries with students to maintain professionalism and prevent conflicts of interest or misconduct. This includes avoiding favoritism, refraining from engaging in inappropriate relationships, and setting clear expectation for behavior and communication. So, professional boundaries. So, as a teacher, is not yung boundaries ko mo. Kung a teacher o yung mga students. Kung kanang, kailangan guys, dili ka favoritism because sa mga students na kanila ako kung ano, kanila ako yung tinuluan. So, kailangan, ang imong tanong students, imong yung ano. Kaya para, mama siya, o, paano siya sa, kanang abot sa kanang relationship. Pero, elementary man ang ako, ang kasagaran mo ko na kanang sa high school, di ba? Ang students ibang ang teacher. Pero kinahanglan jud is mag-set up boundaries para dili bitaw nang maka-affect sa imong as a teacher nga imong profession. Next is fair assessment practices. Can you please read the book? Peer assessment practices. Assessment should be fair, transparent, and aligned with learning objectives. Teachers should provide timely and constructive feedback to help students improve, and they should avoid bias or discriminating engagement. So, diba, kung ikaw nga teacher, kung nakay students na ano bitong word, dili pa kayo kakuan. So, pinahanglan mo siya, iskabangan mo siya, dili mo bitaw nga, alam, inuha na yung discriminate at iyang ability na dihara siya tama. So, kinahanglan, ikaw as students is maging fair ka para sa imong mga students. Kung sa imong gitabang sa isa, mo yung gitabang sa ayan. Next is ethical use of technology. Educators should use technology responsibly and ethical respecting copyright laws and protecting students' privacy and online safety. So this includes teaching students about digital citizenship and critical thinking skills to navigate the digital world responsibly. So ethical use of technology. So, di ba, dili ka ng teacher is ano ba magbuwag ng mga technology ng mga kapal. So, kinahanglan siya is yung kanang kinahanglan siya mo, imo siya i-respect imong students. Kinahanglan siya i-respect imong students kaya para dili bitaw kayo kanang mga mga hitahay ka na about sa kanang mag-live ka tapos kanang naghanay ka kanang imong gikasaban ng mga students yan na. So, kinahanglan kanang kung gawin lang sa teachers, kanang itong murag dako na tayo niya sa mga tao. So, kinahanglan, ikaw nga teachers, kinahanglan din niya mag-ignan ka sa kung saan mga atong ikaw dapat. Cultural sensitivity. Educators should be sensitive to cultural differences and avoid stereotypes and biases in the classroom. They should incorporate diverse perspectives in our curriculum and create opportunities for students to learn about and appreciate different cultures. So, ikaw, di ba, yung mga students is nahilahi yung culture, nahilahi yung beliefs. So, kinahanglan, kung sa'yo belief sa isa, is kanang itong word, imo siyang i-respect kung dili siya kanang bawal sa ilaha, dili mo siya paakidon. Kaya ano, by respecting sa ilang culture is kanang murag makaon ko dali mo pagka-professional teacher. So, dapat, ikaw nga teacher is kabalo ka mo, ano ba itong murag mo, kung kantay sa ilahang bawal sa icon para po makuha ninyo ang kanang collaboration niyo sa inyong students. Next is professional development. Ethical educators engage in ongoing professional development
teachers, di ba, dili lang kita mag-stick sa ato may banan, kundi kanang kinahanglan ko ta magkuhan ko ta sa ato ang magkuhan ko ta sa kanang usa ang di ba ang advice sa uban, di ba? Kay by doing that is mag-grow ko na magkuhan ko na to magdaghan ko ta ng tunan. Collaboration and Mutuality. should collaborate with colleagues, parents, and community members to support student learning and well-being. We should foster a culture of collegiality, mutual respect, and teamwork in the school community. So, kinahanglan yun is mag-collaborate yun ang mga ang students, ang teacher, o ang parents kay para ma-improve yun ang kanang kung saan mo ka gawin mo pagkuhan ang mga students. Advocacy for students. Ethical educators advocate for the rights and needs of their students, especially those who are marginalized or underserved. We work to address systemic inequalities and promote policies to support educational equity and social justice. So, advocacy for students, iba na ano na. Nice kasi sa tanan. Lang ang samantala sa Example sa marginalized group is katong mga indigenous. bitaw kuan ng mga program siguro nga kanang ang mga bata bitaw kay ay kanang sa kuan sa Histolympics na siya sa DepEd na kanang di ba pasuoton sila sa ilahang kanang usa sila nga tribe depende sa kuan mga advocacy nila nga sa ilahang kuan naghihapon unity sa Para ilahang na as may ganun. murag ma-showcase nila ba sa ilahang panggunaan na So, mga so that's all. Thank you.